ድምጻችን ደማችን ለሰራዊታችን ድምጻችን ደማችን ለሰራዊታችን ድምጻችን ደማችን ልባችን ለሰራዊታችን السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكملتن أجفتوتا كينيا جرتو نجا كيسني فيا الحمد لله رب العالمين جرى قالت ربي يشاد أكملتن قلتين برادنا جروف جريني برادنا فرج براهن دو برادنا الحمد لله رب العالمين بقى جمدن جولين كينيا ومني كينيا بيالا بيوتا دار جرتنوف بقى جمدن سني جنة جرى دمساتين دماتين لباتين ለሰራዊታችን ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ልጆች ለኢትዮጵያ ብሎ ደማችሁን የገበረ ያሉትን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የሆኑ ወታደር ደማችን ነው ልባችሁ ነውና ከናንተ ጎንነን የኢትዮጵያ ልጆች ዓለም ላይ ያለኑ ጫፍ እስከ ጫፍ ሁላችንም እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን ሁላችሁም እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን የኢትዮጵያ ልጆች ዓለም ላይ ያላችሁት ደማችሁ ደማችን ነው ትግላችን ነው አገር አትፈርስም አገር የሚፈርሱት አንገት ጥይት በጥይት አናቱን ፍረስ አገር የሚያፈርሶ በጥይት ራሱን አፈርሶ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ጀግናው ቄሮ ጀግናው ፋኖ አገር ቤት የታገልካለው ዘርማው ምኖ ያለኮ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያላችሁ ጀግና የኢትዮጵያ ልጆች ቆያችሁ እኛ ድል ናፍቆናል ቆያችሁ እንዴ አሳዩን ለውጥ እንዴ የፈለገ መስዋዕትነት ከፍላችሁ ለውጥ አሳያችሁን እንዴ ቆያችሁ እንዴ እንደዚህ ሁኔታ አገር ከተወረረች ወደ ልነን ነው ስለዚህ ቆያችሁ የፈለገ መስዋዕትነት ክፈሉ ለአገር ብላችሁ ለጀግንነት ለአገር ለህዝብ የብሔር ብሔረሰብ ብላችሁ ዛውስት ያላችሁት የኢትዮጵያ ዳር ድንበርን ያልተደፈረችውን አገር ዛሬ ባንዳ የኢጅፕት ተላላኪ የሆነው ባንዳ የደፈራትን ኢትዮጵያን ቶሎ ቦታው መልሷት እንዴ ጠላት እጁን እንዳይቀስር ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግናው ቆያችሁ እንደ ሰዓት ወሰዳችሁ 15 ቀን ሆነዋል የኛ ሳምንት አይፈጅም ብለን 15 ቀን ሆነዋል እንዴ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አንጠልጥላችሁ አሳዩን ቶሎ ማየት ናፍቆናል አዎ ማየት ናፍቆናል 27 ዓመት ጨልቅጣ የበሏት አዎ ለትግራይ ህዝብ ልልታ ናፍቆታል የትግራይ ወጣት ልልታ ናፍቆታል የትግራይ እናት ልልታ ናፍቆታል ቶሎ እድል አሳዩት ታፍኖ ነው ያለ ህዝቡ የትግራይ እናት ልልታ ናፍቆአቸዋል የትግራይ ወጣት ልልታ ናፍቆታል 27 ዓመት ታፍኖ ነው ያለ ሌላው ኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰብ ትተነፈሳላችሁ እኮ ትግራይስ መተንፈስ አይችሉም መውራት አይችሉም ድል ናፍቆአቸዋል ቶሎ አሳዩን ጀግንነት አሳዩን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሰዓት የለም አበባ ይዞ ነው የተቀመጡ ያሉት ትግራይ እናቶች ትግራይ አባቶች አበባ ይዞ ነው የተቀመጡ ያሉት ለጨፈራ የተዘጋጁ ነው ያሉት ድሉን ቶሎ አፋጥኑት እንዴ ሼር አርጉ የትግራውያን ወጣቶች ሼር አርጉላቸው ሼር ይጎዳኒ ኦበለየን ከኛ ትግራይፍ ኦበለቲ ከኛ ትግራዋፍ ሼር ጎዲ ድሊዳ ድል ያከነቀበት ተባተ ደብረጽዮን መቀሌ ደብረጽዮን ጌታቸው ረዳ ጌታቸው አሰፋ ገረመሌ የለም ቾፕኖ ጊዜው ድሉን አፍቆናል ዳይ ጊዜ የለም አብቹ ጊዜ የለም ሰዓት ወስዳል ኖ 5 ታይም ሉክ ታይም ኦላ ሼር ጎዳ ሼር ባንዳን አሳየን ቶሎ ባንዳን ለማየት ናፍቆናል እኔ ጌታቸው ረዳ ማየት ናፍቄያለሁ እንዴ 27 ዓመት ኢትዮጵያንን ጠርጎ የበላ ቡዳ ኢትዮጵያኖችን በጂቢ ያስበላ ቡዳ ኢትዮጵያዊ ወጣቶች ላይ ብልት ላይ
ኮዳ ያንጠለጠለ ቡዳ ለማየት ጓግቻለሁ ማለት ነው ቢጫ አውሮፕላን ሰብልዬ የምትባል ቢጫ አውሮፕላን አለች ጋ ጩብ ጃኒዛ ወይ የትነ ወይ ከዛ ቶሎ ቃልቲ ናፍቋቸዋል እነሱ ያሰሩበት ጎርጋድ ላይ እነሱ መግባት አለባችሁ ቶክስ የፈለገ መስዋዕትነት ከፈል ጊዜው አሁን ነው መፍጠን አለበት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግንነትን ያሳየን እንዴ ወደ ሊማት እንመለስ ወደ ሊማት መመለስ አለብን ጀግንነትን ቶሎ ያሳየን ጊዜ የለም ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ፊታም ባቡሩ ፊታም ባቡሩ yes ፊታም ባቡሩ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ዛሬም ነገም ካንተ ጎነነን ዛሬም ነገም አብቹ ጎነነን አው እንደ ገዳፊ ካልተጎተቱ እንደ ወስኒ ሙባረክ ካልታሰሩ ለውጥ ሊመጣ አይችልም አምባገነን መጨረሻው ልክ እንደ ገዳፊ መጎተት ነው አምባገነን መጨረሻው ይሄ ነው ለኢትዮጵያኖች ለልልታ ለጨፈራ ለውስውስታ ወአልহামዱሊላህ ማለት ተነስተዋል ማለት ነው አምባገነኑ ቲፒኤልኤፍን ለሞት ማየት ጓግተናል ማለት ነው አምባገነኑን ጁንታን ማየት ጓግተናል ማለት ነው አምባገነኑን ጁንታን እስከምናይ ድረስ ናፍቆናል ማለት ነው እስከምናያቸው ናፍቆናል ማለት ነው ዛሬ ትልቅ ጀግንነት ተሰርቷል 3 ቀን አልቋል አብቹ የታለ ቢጫዋ ሄሊኮፕተር ተዘጋጅ ሄሊኮፕተሯ ተዘጋጅ አማሞክ ነዳጅ ሙላ መቀሌ ጨፓርጌ ካቴና እንደዚህ አስረ ማለት ነው ወዳ ገርቤት አቤት ወዳ ቃልቲ ወዳ ቅሊንቶ ቶሎ ወይ ሞት ወይ ቃልቲ ወይ ሞት ወይ ቅሊንቶ ይሄን ለማየት ነው የተጓጓሁት አው አለው ሼራ የትግራይ እናቶች ድል ናፍቋቸዋል የትግራይ ወጣት ለጨፈራ ተዘጋጅቶ ነው ያለ የታፈነ ሌላው ኢትዮጵያዊ ክፍል ሌላው ኦሮሞ ይቃወማል ይችላል አማራ ይቃወማል ደቡብ ብሔረሰብ ሶማሌ ወጥቶ መቃወም ይችላል ትግራይያን እኮ 27 ዓመት የታፈነ ትግራይያን ህዝቦች ናቸው ድሉ ለትግራይ ህዝብ ነው ድሉ የትግራይ ወጣቶች ነው የኢትዮጵያኖች አይደለ የትግራይ ወጣቶች ለውጥ ይፈልጋሉ የትግራይ እናቶች ለውጥ ይፈልጋሉ እንዴ የታለክ እሰጅርታ ጀግናው አብይ አህመድን ልኮላቸዋል ፈጣሪ አልহামዱሊላህ በሉ ጀግናው አብይ አህመድ ደርሶላቸዋል የትግራይ እናቶች እንባቸውን ሊጠርግላችሁ አብይ አህመድ ደርሶላቸዋል የትግራይ እናቶች የትግራይ አባቶች እንባችሁን ሊጠርግላችሁ የኢትዮጵያ ልጆች ደርሶላቸዋል አይዟችሁ ትንሽ ጊዜ ነው አንድ ሳምንት ወይን 2 ቀን ወይን 3 ቀን ነው እንባችሁን ሊጠርግላችሁ የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰብ ወታደሮች ተጠራርቶ ወደ እናንተ የመጡ ነው በልልታ በጨፈራ በከበሮ ተቀበሏቸው ጀግና ወጣቶች ሊደርሱላቸው ነው 27 ዓመት የታፈናችሁት የትግራውያን እናቶች የትግራውያን አባቶች የትግራውያን ወንድሞች የትግራውያን እህቶች ቾከሪኖች ስለዚህ ቶሎ አብይ ደርሶላችኋል ስለዚህ አብይ ኑርልን ኑሪ በልቤ ኑሪ ተደላድለይ ተደስተይ በኢትዮጵያ ሀገሬ ጀግናው ስለዚህ አብይ አህመድ አሊ ደርሶላችኋል ማለት ነው ባንዳ ሸኔ የሆኑትና ባንዳ ቲፒኤልኤፍ የሆኑት ሊወጡ ሊጨበጭቡ ሁለት ነገር ነው ያላቸው ወይ ሞት ወይ ንስር ኢንሻአላህ ቢዝንላህ ተዓላ ከሁለቱም ይወጣሉ ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ 27 ዓመት ሙስሊም በመሆናቸው አሰድዷቸው ተሰቃይቶ በሰው ሀገር ላይ ዶ አንድ አሜሪካን ሀገር ላይ ያለ ቴሮሪስት አለ ናስር የሚባል ቴሮሪስት ኢትዮጵያኖች ማወቅ የምትፈልጉት አሜሪካን ውስጥ የሚገኘው ናስር የሚባል ሙስሊም ኩፍያ አርጎ የሚመጣ ቴሮሪስት አለ ማለት ነው ወይን አልሸባብ ጋር ነው
ናስር የሚባል ወይን አልሸባብ አማካሪ ነው ወይን አልቃይዳ ተላኪ ነው። ናስር የሚባለው ልጅ አሜሪካን ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ናስር የሚባል አሸባሪ እዛ ውስጥ አለ። በኦሮሞ ስም ነጋዴ ሆነ ማለት ነው። ሌባ አሜሪካን ያለኑት ህግ አለ አሜሪካ ላይ እዛ ላይ የተቀመጠ እናት የሌለው አባት የሌለው ጉድፈቻ ኦሮሚያ ክልል ላይ መጥቶ ያደገ ከየት እንደመጣ ማይታወቅ ናስር የሚባል ሰውዬ አለ። ናስር የሚባል ሰውዬ ለከስኒ ሰባሳቲ ምን ይላል? በኦሮሞ ስም ነጋዴ ማለት ነው። ኩፍያ አርጎ ሲመጣ ሙስሊም ይመስላችኋል? አይደለም፣ ሙስሊም አይደለም። ኩፍያ አርጎ ኩፍያው ሙስሊም ነው፣ ውስጡ ግን ይሁዳ ነው። ከሙስሊምም የባሰ ከእምነት የሌለው ማለት ነው። እምነት የሌለው በአገሩ ላይ በህዝቡ ላይ ጦርነት አያስወጅም። ገንዘብ በልቶ ወጥቶ አይለፈልፍም ማለት ነው። ናስር የሚባለው ሼክ ይባላል። ሼክ አይደለም፣ ሸክሻኪ ቀንቀን ሼክ ማታ ሸክሻኪ ሌባ የሆነ ናስር የሚባል አለ። እሱ ላይ ሰሞኑ ይየላቸው መጣለሁ። ኢትዮጵያኖች አሳውቃቸዋለሁ። ይሄ ሰውዬ ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ የት ተወለደ ከየት መጣ እንዴት አሜሪካ ገባ ኬንያ ካምፕ ላይ ስንት ተቀመጠ የሱ እናት አባት የት ነው ያሉት ይሄ ነገር ይየላቸው መጣለሁ ሌላ ጊዜ ማለት ነው። ስንት ገንዘብ ተቀበለ ለማን ብሎ ነው የሚሰራ ሁሉም ነገር ይየላቸው መጣለሁ። ጅርቱ ጆሌ ኦሮሞ ጅርቱ ጆሌ አማራ ጅርቱ ጆሌ ኦሮሞ ጅርቱ ጆሌ አማራ ጅርቱ ጆሌ ትግራይ ጅርቱ ጆሌ አስመራ ጅርቱ ጆሌ ባህር ዳር ጅርቱ ጆሌ ደቡብ ጅርቱ ጆሌ ጅማ ቀቃሊ ከንታተን ዲረ ኑዳሌ አብቹ ወጅን ዲረ ኑዳሌ በጉመ ደለተ ቢየባጂ ፋርኬ ሰጣ ብቹ ከኝ በጉመ ደለተ ዋው አብይ አህመድ እንካን ተወለድክ ጅማ ሀገር ጀግና የኢትዮጵያ ልጅ ማደፈረ ለሀገርን አሳልፈ ማሰጥ ጀግና የኢትዮጵያ ልጅ በብሔርና በዘረኝነት ማትመራ አብይ አህመድ አሊ ጀግና የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰብ ሳይመርጥክ ያቀፈክ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ታይቶ ማይታወቅ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ታይቶ ማይታወቅ ጅማ አባጅፋር ያበቀለቻችሁ እንጉዳ የሆነ ወጣት ኢትዮጵያ መሪ የሆነ አብይ አህመድ ጀግናው ማለት ነው። አብይ አህመድ ጀግናው ማለት ነው። ስለዚህ እንካን ተወለድክ ጅማ ሀገር ላይ እንካን ተወለድክ የጅማ እናቶች ማቀፍ ያቃሉ ክብር ያቃሉ ማሳደግ ያቃሉ እንካን ተወለድክ ጅማ ላይ እውነተኛ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ነህ። እኛ ምናቆ ኦሮሞ ልክ እንደ አብይ አይነት ኦሮሞ ነው። እኛ ምናቆ ጀግንነት ልክ አብይ አህመድ ያለው ጀግንነት እኛ ምናቆ ክብር ልክ አብይ አህመድ ያለው ክብር እንደዚህ አይነት ኦሮሞ ነው እኛ ምናቆ ልክ እንደ አብይ አይነት ክብር ስጦታ ክብር ምስጋና ህቅርታ እኛ ምናቆ ኦሮሞ ይሄ ነው። ባንዳ ተላላኪ የጅብስ ተላላኪ ሆኑ ባንዶች በገንዘብ ብሎ አገራቸው መሸጥ የተነሱ ሌቦች ከቲፒኤልኤፍ ጋር ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ ተዓላ ይጠፋሉ። ኦሮሞ ህዝብም ሰላሙን ያገኛል፣ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሰላሙን ያገኛል ማለት ነው። ባንዳ ጣቂያ ለብሶ እስላም መስሎ ሲመጡ እስላምነት የላቸውም ማለት ነው። ባንዳ መስቀል አርጎ ከመጣ ክርስትና የለውም ማለት ነው። ባንዳ በሙስሊም ውስጥ ያላችሁት ባንዳ በሙስሊም ውስጥ ያላችሁ ባንዳ ኩፍያ አርጋችሁ መታችሁ እዚህ ላይ የሚታወሩ እንደ ናስር አይነት ዱቄት እነ ሐምዛ አይነት ዱቄት የሆናችሁት ሌቦች ኦሮሞዎችን በሃይማኖት አታላችሁ ኦሮሞ ህዝብን አታታልሉም። እስልምና ራሱ አታውቁትም ባንዶች ናችሁ። ይሄግ ባላችሁ ማለት ነው ባንዶች ናችሁ። እስልምና ይሄን አያስተምርም። የት ነው የተማራችሁት? የት ነው ያወቃችሁት? የት ነው የታወቃችሁት? ሀገር አለ ሀገሪ መንግስት ላይ እንኳን ጣት መቅሰርም አትችልም። ሌባ ልጆች ማለት ነው። ከየት ተሰብስባችሁ እዛ ቦታ እንትን እንዳላችሁ አናውቅም ማለት ነው። አገር አትፈርስም፣ ኢትዮጵያ አትፈርስም። አንጀቲ ይፈርሳል፣ አናቲ ይፈርሳል። ባንዳ ሁላ ማለት ነው አናቲ ይፈርሳል እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም። አብይ አህመድ ፈጣሪ የሰጠን የኢትዮጵያ ልጅ ስጦታ ነው። ጀግናው አብይ አህመድ ማለት ነው። ለማን የዘሩ ውስጥ አይደለም የሚመሽጎ ማንንም አይደለም የሚመሽጎ ኢትዮጵያኖች ህዝቦች ብሔረሰቦች እስላም ክርስቲያን እኩሎን ሁሉም እኩል ነው ያለ ጀግና በኢትዮጵያ ታሪክ በእኛ ጄኔሬሽን ያየኑ አብይ አህመድ ነው። የት ነበረ ከዚህ በፊት? የት ነበራችሁ ከዚህ በፊት? በኦሮሞ ህዝብን
በኦሮሞ ህዝብን በዚህ ኦሮሚያ ነፃ እናወጣለን። በዚህ ኦሮሚያ ከማን ነው ቀኝ ግዛት የተገዛችው? ሌቦች ማለት ነው። በዚህ ገንዘብ የተቀበላችሁ የነበራችሁት ሌባ ባንዳ የቲፒኤልኤፍ ተላላኪ ኤርትራ ላይ ተቀምጣችሁ በኦሮሞ ህዝብ ገንዘብ እንደዚህ ብላችሁ የሰበሰባችሁ የነበራችሁት እነ አባጫላ አይነት ጠላ ቤት ማትወጣ አባጫላ አሜሪካ ያለኮ ማለት ነው። እንደ ዳውድ ኢብሳ አስመራ ነው። አንተ መቼ ጦር ሜዳ ተወደ? አንተ አስመራ ላይ ቺኮቹን ያልባረር ካልነበረም እንደ ዳውድ ኢብሳ የሞትክ ሽማግሌ ማለት ነው። አየህ ትበላታለህ። አንተም ከቲፒኤልኤፍ ጋር ቢዝንላህ ታላ ትበላታለህ። ከጠላ ቤት ያልወጣ የጠላ ነጋዴ ማለት ነው። አንተ አምባገነን ትላለህ። ራስ ለወጣት ሱልጣን አሳልፈ ታውቃለህ? እንደ ዳውድ ኢብሳ የኦነግ መሪ ለራስ ለወጣቶች ሱልጣንን አሳልፈ ታውቃለህ ወይ? አምባገነን አይደለህም ወይ? ካንተ የበለጠ አምባገነን አለ ወይ? ዳውድ ኢብሳ ካንተ የበለጠ አምባገነን አለ ወይ? የለም። ምክንያቱም ለወጣት የቁቤ ትውልድ የአዲሱ ጄኔሬሽን ሱልጣኑን አሳልፈ አልሰጥም ብለ ሞቼ ገኛለሁ ሱልጣንን ብለ የተቀመጥከው አይደለም እንደ ዳውድ ኢብሳ ማለት ነው። ባንዳ ከቲፒኤልኤፍ ጋር የሰራው ነገር አሁን በእያንዳንዱ ይወጣል። ተጀምሯል የሚወጣ አንተና ያርገኝ ዳውድ ኢብሳ ስንት ኦሮሞ ልጆችን በቤር በመንደር መከፋፈል የተጀመረ በኦነግ ውስጥ ነው። ኤርትራ ላይ ማለት ነው። ኦነግ ውስጥ ኤርትራ ላይ ያሉትን ኦሮሞ ልጆችን መርጠ የገደልክና ያሰቃየ የነበርክ የቡዳ ልጅ ማለት ነው። የጠላ ቤት ነጋዴ መቼ በረሃ ወርደ ታውቃለህ? መቼ አንድ ጥይት ተኩሰ ታውቃለህ? ዛሬ ፋኖ ወጣቶችና ቄሮ ወጣቶች ዘርማ ወጣቶች ነው ነፃ ወጥቶክ ወደ ሀገር አስገቡክ። ዛሬ ሄደ ሀገር ላይ ተሸናብናለህ። የሞትክ ሽማግሌ ማለት ነው። ስለዚህ ጀግናው ለኢትዮጵያ ፍሬ የሆነው የኢትዮጵያዊነት ከምንም በላይ ናት ያለው አገር አትሸጥም አትቀየርም ያለው በአሁኑ ሰዓት አብይ አህመድ አሊ የባንዳ ልጅ ዛሬ ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር ወግነው ከባንዳ ልጅ ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር ወግነው ኢትዮጵያ ብሔረሰብ ወታደሮችን ቢወጋቸውም ድሉ ቅርብ ቀን ያሸንፉታል ማለት ነው። ድሉ ቅርብ ቀን ነው ማለት ነው። የባንዳ ልጅ መቼም አገር በመክሮኒ አይሸጥም፣ አገር በሩዝ አይቀየርም፣ አገር በፉል አይቀየርም ማለት ነው። ይሄ ነው የጂፕስ መሳሪያ ታቀብል ቴድሮስ አዳኑ የሰራው ነገር ትዋረዳለ፣ ኢትዮጵያንም ታዋርዳታለ። ይሄንን ታውቃለህ? ቴድሮስ አዳኑ የሰራው ያለ ነገር አገርንም ታዋርዳለ፣ ራስ ተያይዘ መቃብር ትገባታለ። አንተ ልጆች ወጥተሃል። አንተ ልጆችን አስተምራል በኢትዮጵያ ደም። አንተ ልጆችን አሳድጋል በኢትዮጵያ ደም። ልጆችን አስተምራል፣ ልጆችን አሳድጋል። አገር ላይ የለም ዘር ማንዘር አገር ላይ የለም። ምስት የለችም አገር ቤት ውሽማ የለችም። አወጥተሃል። ዛሬ ትግራይ ልጅን ዛሬ ከኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጋር ተጣላ ስትል ያንተ ልጆች የታለ? የሉም ማለት ቴድሮስ አዳኑ ያንተ ልጆች የታሉ? የሉም ኢትዮጵያ ላይ። ስለዚህ ሁሉም ወጥቷል። ከማን ጋር ነው የትግራይ ወጣት የሚሞትልህ? 27 ዓመት ትግራይ ወጣትን አይታችሁ ነበር ወይ? 27 ዓመት ትግራይን ህዝብ አይታችሁ ወደ መቀሌ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ትግራይ ውስጥ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ትግራይ ህዝብ እኮ 27 ዓመት መርታችሁ ኢትዮጵያ መጠጥ ውሃ እንኳን የላችሁም በሰነ ስርዓት ማለት ነው። ትግራይ ውስጥ እንኳን በአሁን ሰዓት መጠጥ ውሃ የለም። 27 ዓመት ሀገር መርተህ ይሄ ነው አውሮፕላን ስትሰርቅስ፣ መርከብ ስትሰርቅስ፣ ሱካር ስትሰርቅስ፣ ስንት ነገር ስትሰርቅስ ቻይና ላይ አውሮፓ መጣችሁ ለአንድ ሴቶች ስንት ገንዘብ ያወጣችሁ አዳር ለአንድ ሴት ስንት ገንዘብ ያወጣ ነበር ጌታቸው ረዳ? ይሄን ታውቃለህ? ለአንድ ሴት አዳር ስንት ብር ያወጣ ነበር? ምክንያቱም ያንተ ገንዘብ አይደለም የተዘረፈ ገንዘብ። ለአንድ ቺክ አንድ ሆቴል ይዘ ለአንድ ሴትኛ አዳሪ ስንት ገንዘብ ያወጣ ነበር? ሂድና ተቀምጦልያል ስንት ገንዘብ ያወጣ ነበር? ዛሬ የትግራይ እናት ዋህ የላትም። ድሉ ትግራይ ህዝብ ናፍቋል። በጉጉት የጠበቀ ነው። አበባና ዘንባባ ይዞ የጠበቀ ነው ትግራይ ወጣት። አበባና ዘንባባ ይዞ የጠበቀ ነው ትግራይ ወጣት። ወላ ባንዳ ሆላን ከንጀላያቱ ሲኬኛ
isin keenya hoolaan jala yaatu nama jala yaa'u malee of dandeesse dhaabbachuu hin dandeessu jechaadha. Nama jala yaa'u malee of dandeessanii dhaabbachuu hin dandeessan. Yoo lolaate of dandeessanii dhaabbachuu hin dandeessan. Of dandeessanii dubbachuu hin dandeessan. Jara girrisaa hattuuf gantuu jechaadha. Dhiiga ilmaan Oromootiin kan guddatte ijoollee jaraa dhiiga ilmaan Oromootiin kan guddifte hammas TPLF wajjin taatee ilmaan Oromoo nyaachuudhaaf faana hiriirtee jirti jechaadha. Baandaaf gantuu jechaadha. Oromoo biyyoota adda addaa keessa jiran sheer argute ይህንን ነገር ማለት ነው ይጠቅማቸዋል። ዛሬ ባንዳ አሜሪካ ላይ አውሮፓ ላይ ተቀምጠ ባንዳ ማለት ነው ተላላኪ እርገምቶታ TPLF ከንታተን ወጋዲ ደሚቶርባ ኡመተ ኦሮሞ አጄሳ ጎራ መቃው ኡመተ ኦሮሞቲን መቃብል ሱማቲን ማለቀው ለትፉናና ከንቱርተን ሐረስ አራ ኡመኒ ኦሮሞ ሲምቤከ ጅራ ሰባብ ሰብለሚን ሲምቤከ ጅራ ማቲን ከሰን ሲምቤከን ይጅሩ እስኔኛው ከታተን ኤሰደምቱ ጊዜ ከነ ኤሰደምቱ ኤሰባከ ደምታ እዶደምቱ እንጅሩ አጄሲ ጎረይ ማልተይ ኤሰዩ ዶደምተን እንቀብደኑ ይቻል ባንዳ ቱልቱላሁላ ከኖፍ ደንደሰኒ ዱበቹ እንደንደኝ ከኖፍ ደንደሰኒ ዱበቹ እንደንደኝ እርገምቶተ TPLF ታተኒ ወጋዲ ደሚቶርባ ኡመተ ኦሮሞ አጄሲሳስ ሂሲሳስ ጎረሲሳስ ብያ በቀቺሳስ ከንቱርተን ሐራ አባኬ ሰኒዮ ጂኒሪርተን ይቻል ኦሮሞን ዮ ጊዜ ከነ ዮ አደም ባፈነ ዮ ሚለ አደባፈቱ እንደንደስ ዮ ሚለ ይቻል ነሞተ ከነ ሴናዳፍ ነሞተ ዲና ወጅን አበተን ሴናዳፍ ቪዲዮ ጀራ ዋኑራበን ዋን በረሰን ኢልማን ኦሮሞ ለፈከ ወዳ ዱሪ ሰመስ ኦሮሞን ኛታ ቱሬ ሐመስ ኦሮሞን ኦፍ ደንደኤ ጅራቹፍ ኡመትኒ ሚሊዮን ሸንተማ ዋን በርባዴ ወጀቹን ይደንዳ ዋን በርባዴ ኢሱ ደንዳ መሌ ደቄ ዱለቻ ወጅን ደቄን ሰለፉ እንሪሩ ጊዜ ከነቻን ማለቃ ፌዴ ዴሜቲ ለፍጂን እንሪሩ ስላ ዮሌ አብይ ማል በለሰ ዮሌ ወንቲ በደ ዮበደለ ዮልሌ ጆዋርሌ ዮይደሜ ጅራ በቀለለ ዮምባነ ታተ ዋን ፌዴ እንተ አመሌ ጊዜ ከና ደቄ አለጋው ጅን እንሪሩ ተየቻን ገንቱ አከሲት ሲነቻን ሀቱ አከሲት ሲነቻን ጆዋሪን ከም ባፈቹ ደንደን ኑት ilmaan oromoo sabab sablamii ofirratti qabnee mati ilmaan oromoo gaafannee ramite TPLF tu dhaqeessee abaasu Naasir gaafattee jirta miti TPLF wajjin dhaqee baana Naasir gaafatteetta miti Naasir gaafatteetta miti dhaqee TPLF si baasu maal hojjetaa jira leemmoonaatti bilisa si baasa TPLF sammuu kee bilisa baasate sammuu furii qofa baadhattee kufiyyaa mataarra keewwatteet Naasir sammuu furii baadhattee kufiyyaa mataarra keewwatteet beetta Meni sheeka kamisi qarasiise si hadisa akkasi diinii akkasi hattu wajjin kan dhaabbattu akkasiite jechaadha kan akkasiite hattuuf gantuu ilmaan oromoo qeerroof garrisaa galgirbaasii itaaliyaan biyya hunda keessatti jechaadha biyya hunda keessatti gargarbaasii ilaali gizee kana jechaadha dhugaa ummata jaalala namoota haadha jaraaf abbaa jara ganan namoota haadha jaraaf abbaa jana ganan wajjin akkamitti oromoo dheenaa jettanay akkamitti Itoophiyaa dhanaa jettani dhugaadhuma isin Itoophiyaa miti hin barbaannu Itoophiyummaa keessan deemi dhaqiiti waan dhaqii Maadagaskaaritti gali ati oromoo Itoophiyaan fakkaattu sitti maniir jiru kanaan dura beetta miti Maadagaskaarii irraa dhufe kan jiru isin dhaqaa Maadagaskaarii deemaa isin oromoo Itoophiyaa miti oromoo Maadagaskaar jiru dhaqaati oromoo Maadagaskaaritti dabalama malee isin oromoo Itoophiyaa miti afaan dubbatteef maal jetteef miti maatiin kee beela'aa jira ati asirratti ni qabsoofta maatii keessanis takka sumniin ergitanu isin beenna mana farsootti mana shiishaatti fittu maallaqa keessan isin beenna tokkoon keessan jechaadha qabsoo'eetta biyyoon si'a qabsaa'u oromoon bilisa bahee jira sammuun kee yoomillee bilisan bahu kan kee Itoophiyaan bilisa baatee jirti Itoophiyaan ilma badhaadhinaatti ilma abbaa jifaaritti bulaa jirti kun bilisa si hoosiin baafne yoomillee bilisa bahuu hin dandeessu Alamatu dhaqi gaafadhu biyyoota alamaa ilaali maal jedhaa jiru abiyyi si baana jirra abiyyi seera eegsiisi Jarman waan jette ilaali Faransaay waan jette ilaali Turkiin waan jette ilaali abiyyi Ahmad si wajjin jirra Keeniyaan ollaan Itoophiyaa hundinuu Suudaaniin waan jedhu dhaga'i abiyyi si wajjin jirra dhiiti balleessi yeroota kanaattuuf gantuu jedhaa jirti argiteetta miti eessa abbaa keessanii seentu dachee kam keessa seentu qabrii kam keessa seentu
injiru jechaan injiru maqaleetti galtuu injiru isin hin galchanu ni sobdu jechaan isin hin galchanu jechaan kanaaf jechaan ilmaan oromoo hundi keetu biyyoota alaa kan jirtu hundi keetu jechaan beek qabsoon dhumatee jira wanti qabsoo jedhamu injiru qabsoodhaa wanti maallaqa baaftu injiru oromoon bilisoomeera of amansiisi bilisoomeen jira jedhe isin bitamte ammasa bitamtu isin bitamte faana hin iyyin isii boossu faana hin boyin isin bitamtuudha ammas bitamtee jirti sammuu kee akka ajajtetti ajajama sammuun kee akka ajajtetti ajajama jechaan Abiy Ahmad rabbitu kennaa rabbii bi oromiyaa raayi kennaa rabbii biyya jimmaa raayi kennaa rabbii sabab sablammiidhaa fi Afrikaadhaa fi rabbitu badhaase jechaan mootii tokko rabbitu kaasa rabbitu buusa hawaa keen iyyin hawaa keen laffayin piipii gizee kana maal godhaa jirti dhuufuu 90 keeshaa tokkoon guutu dhuufuun 90 keessan keeshaa tokkoon guutu otoo akka keessanii ta'e abiyyiin qaata nyaattan hin nyaatu abiyyi wataadara abiyyis wataadara hin nyaatamu beektaa hin nyaatamu isin beeka isin qorqee jechaan isin beeka wataadara abiyyi jechaan ilma dhiiraa kan taate nuti ummanni jimmaas abiyyi jechaan ummanni jimmaas abiyyi yoomillee haqarratti malee dalgarratti deemuun beennu rabbi nuun kennina haquma kan qabanna ummanni jimmaa haquma qabatee deema dhugaadhuma qabatee deema dhugaarratti qabsaa dhugaarratti hojjeta kanaafi rabbitu isa gargaara jechaan hawaa keessan iyyitan malee keessaa sharriin qabu malaan qabu zadeen qabu waan kana nama miidha jechuun beeku ummanni jimmaa jechaan kanaaf isin maraachi dhiirris dhalaanis jimma keessaa hamaa of keessaa hin qabu walaa kiristaana walaa islaama walaa pheenxee walaa maal jedh kan jimma keessatti dhalate akka keessan otuu hin ta'ini kan jimmaati kanaan isin mo'anne jechaan argiteetta miti jiruun akkas jechaan hadik shuf yaa waddagga habaa haadi waa tokko baasuu hin dandeessan waa tokko ilma dhiiraatu dhufe jimmarraayi ilma dhiiraatu ilma Itoophiyaatu biyya bulchaa jira ilma dhiiraቱ ilma Itoophiያቱ ብዬ ብቻ ጅራ የወንድ ልጅ ሆነው የጀግናው የኢትዮጵያ ልጅ ነው አገር የመራ ያለ በብሔር ውስጥ አይገባ በሃይማኖት ውስጥ ባይገባ ሁሉም መርቆት ቱቱ ብሎት ኢደግ ተባረክ አሳድግ አገሬን ኢደግ ልጆች ይደጉ ብሎ የመረቀው አብይ አህመድ አሊ ነው ጀግናው ማለት ነው ቲፒኤልኤፍ ተመርቆ ነው እዛ ቦታ የተቀመጠ ንገረኝ እስቲ ወጥተ ንገረኝ እንደነሱ እኮ አውሮፕላን አልገዛ አልተረከም እንደነሱ መኪና አልተረከም እንደነሱ የሰውና አላቆላቸም ጀግና አይደል እንዴ ስለዚህ ኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰቦች ሁላችሁም ላቭ ፒስ አብይ አህመድ አሊ ሁላችሁም ማለት ነው ሞራል ያስፈልገዋል ክብር ያስፈልገዋል ሞራል ይፈልጋል አብይ አህመድ ብቻ አይደለም ደመቀ መኮንን ጀግናው ይሄን አክል መስዋዕትነት ከፍሎ አብይን እዚያ በቃ ደመቀ መኮንን ጀግናው እንደውም ዝናሽ ታያቸው ጀግና ሚስት ትኖረ ዝናሽ ያናቶ ጀግና ዝናሽ ታያቸው እንደውም ጀግና የጀግና ልጅ እንኳን ተወለድሽ እንኳን ኢትዮጵያዊ ሆንሽ ጀግና ሚስት አጠገቤ ካለ እንደዚሁ ታርጋለ ማለት አየ ዝናሽ ታያቸው ኢረድ አልቶ ይቻል ኢራ ሸኔራይ ዝናሽ ታያቸው ትዳለ ይቻል ኢራ ሸኔራይ ወታደረ በርሲን ወታደረ በር ኡፉንኩን ማልባፍት ሲን ወታደራ ኢሲን ኢራ ኢሲን ቢየሲት ቀብሶፍቴ ኢሲን ጅጅረማ ፊዴ ኢሲን ኢልማ ባገዳ አንጎራተች ሲፍቴ አከሰላ kan keessan shamarran keessan abba mana arjata mali mana arjata arg zinnash taayyacho ilma dhiir idalcha kun kan keessan yaa girrisa shamarran keessan salbaati dhiirri keessan salbaati nama nyaata obboleessa nyaata jiru wallala nyaatee ba'uu malee sammuun kan shaakalle waan ofii yaadee dubbachuu hin dandeenye waan namaadhuma bahee kan dubbatu qofa asinis iyya essa baakee deemta amma baankiin jaraa dhufamee jira baankiin hadhaa shagamee jira essani OMN maalin bu'a bahee OMN maalin bu'a maal isinitti kennama miidiyaan Salamoon maalin iyya injiru echaan OMN miidiyaa Salamoon maalin iyya injiru echaan injiru dhiiratu biyya keessa jira dhiiratu jira baankiin jaraa dirgim qulfiidhaan maalin injiru sochiin echaan kana echaan waggaa digri
kana bultii shaniif bultii sadiif kan kenname kana jechaan dhaltuuf jechaan Abiy Ahmed is guy big guys Abiy Ahmed is free in Ethiopian's president yeah Abiy yeah is powerful in Abiy Ahmed is powerful in energy is full Abiy Ahmed Ali yes bro man yeah Abiy Ahmed is powerful big guys yeah akasia yeah shagoye akasga shagoye akasga tesuna gafanante na bichugo kasela ganani maratu ganani bosu kusum billah lazim wallahi ya girisa ani kafare wallahi isin yom bonye nutit iramiti isin yom bochifne nutit iramiti argi tokkon kecha tokkon ke taitilal wanu jitamajir taitinal hammas boris haddes boris kansibulchu yo Abiy demelle Abiy tusi dufa male girrisan ango miti ango qabachu miti ija ango nargitu echan sammu malitin ango bulchitat girrisan sammu malitin ango bulch takka wan kesan yaadani dubbatani dandeenye waan nama qofa kan dubbattanu sammu malitin ango isinitti kennamasin haada mana kesan jiraachisu kan dandeenye dhiiga ummata Oromootiin maallaqa walitti funaanaa dhuma ijoollee keessan guddiftan dhiiga Oromootiin maallaqa funaantanii ijoollee keessan guddiftan barsiiftan sammuu maaliitiin aangoo bulchitu nam aangoo maaliitti bulchitu sin sammuu maaliitti biyya bulchitu sin hin dandeessanu jechaa isin aangoo a'uuzu biyya bulchuu miti haadha warraa keessan Oromooti isinii guddisa Oromooti isin fuuchisa ijoollee keessan maallaqa qabsoodhaa jettanii uummata Oromoo irraa walitti qabaa ijoollee keessan guddiftan kan eenyuun nyaatama dur obboleessa eenyu du'a achirratti kan eenyutti hidhama isfirii kan eenyuta kan seera cabse mootummaa kan seera cabse Abiy kan seera cabse ittafuufi wallahi lazim seera kan cabse ittafuufi itti muddi afuufi seera feeraan buluu qaba jecha seera feera dimokiraasii yoo duu keessa dhiitte yoo dimokiraasiin barsiifne malee dimokiraasiin akkas malee hin ta'u kabajaan jaallatu gaafa kabajaa kennamu kabajaa kennamee ilaalamee jira gaafa kabajaa kennamu maqalee deemanii salxanaa fudhatanii boombii fudhatanii ribatosh gochuuf jechaan Abiy Ahmed itti muddi itti dhuufisi tokkoonsi afaan banuu hin dandeessu dhuufisu tokkoonsi jechaan seeraa feeraan yoon bullee itti dhuufisi jaalallan beekanu kabajan beekanu eessaa dhaga'anii eenyurraa baranii kanaaf jechaan kabaja itti kennitee jirta ilaaltee jirta ulfina itti kennitee jirta ilaaltee jirta jechaan kunuuti la ijoolleen jaraa footoo abbaa jaraa keewwatanii fudanii nama arrabsu argite akka arrabaatti akka Abiy Ahmed namni arrafamee jiru akka xiqqinaatti akka Abiy waan namni yoo nama xiqqeessine rabbiin yoo nama xiqqeessine namni nama xiqqeensus waa tokko fiduu hin dandeessu maaliif rabbiinu guddaatu ilaalaa jirra isin rabbii guddaan waa hundee ilaalaa jira jechaan argee yumaa egaa yoo horii taate jaalalli namaa rabbii malee namni ni jijjiiramaa jaba argee yumaa addunyaan ni deemti qaamnis ni deema addunyaaf nama jechuu maaliif jijjiiramaa jaba argee yumaa eka yoomillee yoo Abiy deeme naftanyaa amaaraa dammaqee mokonnon yookaan ganduu ndaalkaachoo yookaan nam tokko taqabete isin keessa girrisaan biyya bulchuurraa an yoo girrisaan biyya bulchuudhaaf yoo Oromiyaa bulchuudhaaf carraa lammaffata carraa tokko kenninee isin ilaallee jira yoo Oromiyaa bulchuuf carraa hin argatu Itoophiyaa miti Oromiyaa bulchuudhaaf carraa hin argitan carraan isinitti kenname iyyuudha carraan isinitti kenname riira ba'uudha carraan isinitti kenname daawon jechuudha isa dhufu baahati daawon jedha amale keessan kana isinitti kana fuddaa naxalaa kan biraa fudhadhaa daawun Itoophiyaa daawun kanuma jedhaa baahati wanti fiddan immoo abadan waa tokko hin jiru
ከነሞድ ባንበት ጀረ ሙርሰራሬስ እንተምነጀ ኢትዮጵያኖች ታላቅ ነበር ትልቅ እንሆናለን አዎ ይሄ ነው አብይ አህመድ መልእክት ትልቅ ነበር ወደ ሀያል ነበር ወደ ሀያልነታችን እንመለሳለን ሀያል ነበርነ ወደ ሀያልነታችን እንመለሳለን ከማን ከአብቹ ጋር የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ጋር ጭቁን የኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰብ የሆነ ኢትዮጵያዊ እኛ የሚያስፈልገን በአሁን ሰዓት ዳቦ መብላት መጠጣት መዘነጥ ምናምን ነው የሚያስፈልገን ልክ ሀገር አለን ልክ እንደዛው ማለት ነው አብይ አህመድ አሊ አገሪቷን ቆሻሻውን አጽዳ ቄሮ አገር ውስጥ የምትገኙት ቄሮ በተለያየ ዓለም ላይ የምትገኙት ቄሮ ከውስጥ አጽዳ ግርሳን ጌሮ ከተማም ያለኮ ገጠርም ያለኮ ግርሳ የተባለውን ከውስጥ አጽዳ ፋኖ ወጣቶች ሆናችሁት ዘርማ ወጣቶች ሆናችሁት ሌሎችም ያላችሁት ውስጣችሁ ያለ እነሱ እናንተ ስር መሽጎ ያሉትን ጥረጋቸው እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር ጥረጋው አሳስገባው አፈንደርጎ ጨብጭቦና አስገባው ፋኖ ውስጥ ያለ ባንዳን ጥረጎ ኢትዮጵያዊነት ከሁሉም ይቀድማል የብሔር ብሔረሰብ እኩልነት የእምነት እኩልነት የሁሉም ያለባት የኢትዮጵያ ልጆች ፒስ ኢስ ጋይስ ለውጥ ከአብይ አህመድ ጋር ስለዚህ የባንዳ ልጅ የተወለደበትን ማያቅ የበላበትን ማድ መልሶ ምረግጥ የበላበትን ማድ ምረግጥ ባንዳ ኢትዮጵያዊ ሊሆን አይችልም ለኢትዮጵያ ሊሆን አይችልም ለኢትዮጵያም ሊያወራ አይችልም የበላበትን ማድ ተመልሶ ምረግጥ ማለት ነው ይሄ ባለጌ አሳዳጊ የበደለ ማለት ነው አሳዳጊ የበደለ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ነው ባንዶቹን የለየን ነው እኛ ባንዳ ላይ አማራ ወጣቶች ባንዳ ከውስጣችሁ ለዩ ባንዳን አሳውቁን እኛም እናሳውቃቸዋለን ግርሳ ምንላቸውን ከቄሮ ለይቴን እናሳውቃቸዋለን ጠይቁን ማማን እንደሆኑ ምን እንደሆኑ እናስረዳቸዋለን ግርሳ እናንተም ባንዳችሁ ማማን እንደሆነ የተወሰነ እነ ሞታ ቀራኒዮ የሞቱት እነ ሞታ ቀራኒዮ ሌሎችም እናቃቸዋለን ማለት ነው ዘርማም ሌሎችም ባንዳን አሳውቁም ማለት ነው ባንዳውን ለይቴን ኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰብ የሆነ ኢትዮጵያ ብሔርና ብሔረሰብ ህዝብ የሆነ ተቃቅፈን ቢስ is guys is love in Belet love is in Ethiopia ብለ ማለት ነው Ethiopia is free is freedom okay free is freedom in Ethiopia okay free is freedom right now in Ethiopia is freedom okay it's free big guys in Ethiopia yeah grand pays en Afrique ne pas colonisé en Afrique grand pays en Éthiopie maintenant là il y en a le problème problème ça il s'appelle junta là le pas la tête 27 ans passé président 27 ans pas de président combien de personnes morts combien de personnes parti la mer combien de personnes parti la Sahara combien de personnes à la prison combien de personnes à la partie avec Eritréen Éthiopie ramener la guerre Zija c'est là il s'appelle nous TPLF Abeto died family africaine tout le monde tu connais nous pourquoi nous l'arriver à l'Europe pourquoi à le problème TPLF is junta ramener le problème en Éthiopie sous dictateur 27 ans à la partie la dictateur tout le monde parle politique directement prison tout le monde parle directement la sortie la balade prison un journaliste tout ça là un problème is TPLF combien d'Érythréens morts en guerre en Éthiopie en Érythrée déjà nous parle nous free en Érythrée free en Éthiopie maintenant en Éthiopie arrivé freedom président d'Éthiopie maintenant nouveau Dr Abiy Ahmed Ali is good is
c'est beau. Pourquoi c'est beau, DJ? Pourquoi c'est beau? Pourquoi c'est beau, DJ, là, président Abiy Ahmed? Tout électrien, éthiopien, la même famille. La même famille. 27 ans. 27 ans. Électrien, Éthiopie, ils ne parlent pas. Ils ne marchent pas. Maintenant, regarde. Tous les électriens sont partis Éthiopie. Tous les électriens sont partis électriens Éthiopie. La même famille. Tous les problèmes arrivés quoi? Arrivés avec qui? Arrivé, c'est président, dictateur, TPLF, Meles Zenawi, déjà lui mort. Encore reste 27, 62%. Maintenant, ramenez la guerre en Éthiopie. Tous les Européens, tous les Africains, avec président Abiy Ahmed Ali, Sam, tous les Éthiopiens, tous les Africains, toute l'Europe, avec président Abiy Ahmed Ali. Abiy Ahmed Ali, ramenez la vérité. Il s'appelle Meddemer. Meddemer. C'est le ramener. Ramener tout le monde. Abiy Ahmed, elle est gentil. Gentil, Abiy Ahmed. Bonne personne. Bon garçon. Bon garçon, Ethiopia. Bonne personne à l'arrivée en Éthiopie. C'est ça. Maintenant, la junta, TPLF. Junta, TPLF. Là, ça le problème. Junta, TPLF, ça le problème. OLF, ça le problème. 27 années, habite en électria, rien de fait, en balade. Rien de fait ramener la vérité en Éthiopie. Lui, maintenant, il s'appelle Chané. Maintenant, tout la Romia, il s'appelle Chané. Il s'appelle Chané. Chané, il s'appelle 5. 5 personnes, il sorti avec quelqu'un, il tire quelqu'un directement mort. Ça, le terroriste, il Chané, ramener la TPLF. C'est ça le problème en Éthiopie. C'est ça, tous les changes. En Afrique, nous besoin en Afrique, la vérité. Pour tous les pays, la vérité. Tous les pays, nous besoin de démocratie. Tout l'Afrique, nous arriver à la démocratie. Nous besoin de la démocratie en Afrique. Il y en a 27 années passé le président, encore besoin. Le père, le maire, c'est qu'est-ce que c'est? Encore la personne, arriver la maire, partir la Sahara. Tout ça, un problème, dictateur, gouvernement, avant 27 années, il s'appelle TPLF Junta. Tu connais toute la famille africaine. Toutes les familles africaines. Kenya, Ouganda, Somalia, Djibouti, tout, Européen, tout, avec la peace, avec Dr. Abiy Ahmed. Nous, changer la vérité en Afrique. Dr. Abiy Ahmed is free. Allez parler avec Dr. Abiy Ahmed Ali. Idée pour beaucoup de choses. Dr. Abiy Ahmed Ali. Nous sommes besoin de payer l'Afrique, la vérité. Payer l'Afrique pour tout le monde. Arriver, se manger, se dormir, se marcher, comme vous voulez. Maintenant, en personne ne parle pas. En personne ne marche pas. Pourquoi? Il y a un terroriste. Arrivé le terroriste, il s'appelle Chané. Chané. Il s'appelle Chané. Et parler 5 personnes. 5 personnes en même temps. Et garde, en personne est sorti, garde. En personne est tiré, personne est mort. Tire les enfants, madame, tout. Tirer les enfants, ils sont légaux. Et voilà, ramener tous les enfants à l'école et parler réunion. Après, tous les tirer la réunion. Tous les tirer, combien les enfants morts, combien la femme, combien la Chebani, c'est la madame, la grande personne est morte. C'est comme ça. Nous le change, nous billets, besoin pour la vérité, tout le monde africain. Free is freedom. Free is freedom. Guys of Abiy. Yeah. Nous parle, nous piller, nous parle free, nous parle la vérité pour tout le monde. La vérité, tout l'Afrique. Démocratie, nous garder. Nous, nous habitons en Europe. Europe pour tout le monde. C'est pas égalité pour tout le monde. Africain, quand même pour tout le monde. Égalité, nous besoin. En grand, en petit, en costaud, en chien, non. Pour tout le monde, nous besoin la vérité en Afrique. C'est ça nous besoin. Ouais, c'est ça nous besoin. L'Afrique, ouais, my gavil est le grand, my gavil comme ça, my gavil comme ça, my gavil, ça. Non, ça, pas besoin de ça. Tout le monde, la vérité, égalité, nous besoin en Afrique. C'est ça. Junta. No. Bazaba kularko. Yeah? Okay. سبلا سا نتكلم
من كل شيء بنتكلم مع حي لغات نقدر عليه نتكلم شير قدا عربي فان دبتشوف أممو عربي فان دبتشوف شير قدامي والله عربي فان دبتشوف شير قد أما عربي فان شير قد سي شير قد عربي فان مشاهدينا الكرام اسمي فرجالي أنا إيش لفرنسا باريس نقول لكم إن إثيوبيا الآن يعني لا بروبلم البروبلم على المشكلة كوا دكتاتور قايد في ليثيوبيا عاصمة المكلة استابيل جونتا تي بي تجيكوني بان ستنين باسي البريزيدنت لوي بوزان مور بكوا بان ستنين كسي طول عرب طول بي العرب أقعد نوريكم كالكشوت نوريكم حاجة أريد أن نوريكم طول برد العرب إجيبسيان كمان السودان طول عربي سعوديت إمارات دبي طول واقفوا مع دكتور أبي أحمد علي وقفوا مع دكتور أبي أحمد علي وقفوا جيب لنا أي شيء عمل له مساعدة دكتور أبي أحمد علي عليش على جونتا تي بي ال اف شوفوا لأكواننا المسلمين على أكواننا المسلمين في العاصمة بتاعهم ما يقدروا يصلوا ما يقدروا جامع وادي دكتاتور يقولوا لناس يا دكتاتور هادي شوفهم عالم يشوف أكسوم أول لكش الإسلام أكسوم ما في مسجد يصلح أكسوم ما في مسجد يصلح مسلم على أكسوم ما عندهم حاجة ما يقدروا يتكلموا عليش هادي دكتاتور على جونتا تي بي ال اف المشكلة هذه عشان هيك كلكم يا عرب دولة العرب كلكم واقفوا مع دكتور أبي أحمد علي بريزيدنت إثيوبيا هذه فري هذه قبيلة الأورومو قبيلة الأبا جفر في الجمة عندهم أي حاجة فري وذاك يتكلم بأدب يورينا بأدب يتكلم بأدب ما كل شيء شفتم هذا راجل محترم ربه محترم هم ما محترمين ده يعبشون بلدنا يعركوا بلدنا قاعدين في أوروبا وفي أمريكا وفي الحاجات يبشوا بلدنا عشان هيك يا دولة العرب كلها وقفوا مع دكتور أبي أحمد علي رسالة متفرج أكوكم يرسل لكم أي دولة العرب تجينا للسوبيا وقفوا مع دكتور أبي أحمد علي ولا كلمة ما هي شيء حاجة عندكم الجيش بتاع سوبيا ساعدوهم عشان شنو؟ عشان نجي بلدنا الجيش فري ديمقراطي بتاع كل الناس دول أرض الأبش أرض المحترم تعرفينه أرض البلال أرض النجاشي عشان هيك كلكم وقفوا مع دكتور أبي أحمد علي زمان كنا نعيش في الدولة السورية ما عندنا ديمقراطي ما عندنا مع إسلام ما عندهم حاجة تو ديك كل زي ما سايب مع أرثوذكس مع بنتي مع كل شيء مع الدين ما عندنا مشكلة أولا ما عندنا مشكلة مع الدين ما عندنا مشكلة المشكلة بتاعتنا في القبيلة يجيلا هادم يوريهم وقفوا مع دكتور أبي أحمد علي وقفوا مع دكتور أبي أحمد علي حاجة عندكم كل شيء ساعدوا أرض الأبش أرض أرض الأبش السبيين محترمين قاعدين في البيتكم في الدولة العرب كلها قاعدين في البيتكم محترمين
احترموا كمان، احترموا كمان، هم كمان محترمين. عشان هيك أي دولة العرب، أي دولة العرب وقفوا مع دكتور أبي أحمد علي، أي شيء وقفوا معهم، مع الجيش السوري، مع الجيش السوري، بريزيدنت السوريا، أقواننا قاعدين معاكم السوريين إغترين، وقفوا معنا معهم، زي شوفوا زي أولادكم، زي حبيبتكم، زي جناكم. عادي قاعدين ده كل شيء عد الجير، أرض الأبش، أرض المترم، أرض اللي عندها مصلحة، كل شيء تعرفون كل شيء. عشان هيك رسالة بتاعي الآن، الرسالة شوية مع أخوان العرب، أي بلد وقفوا مع بلدنا السوريا، مع دكتور أبي أحمد علي، كلهم أي عايز يساعدهم، أي عايز وقفوا معهم، بلدنا يكون بلد محترم، أرض الأبش، أرض البلال، أرض النجاشي، مع كل شيء تعرفون. السوريا أرض الأبش، أرض الأبش ده أرض البلال، أرض النجاشي، وقفوا معاهم، وقفوا. Yes. Yeah, big guys. Yes. شنكي يا قرصة، يا قرصة، يا باندا، إن شاء الله قرصة باندا، go قرصة، down قرصة، down باندا، down قرصة، down قرصة، down باندا، down قرصة، يا down قرصة، down باندا، down قرصة، down باندا، down قرصة، down باندا. دوتاني تدو ويا سنرا دوا جروت دوتاني جرتو قرصات جروفا يات دوتاني جرتو قبري كيسن اللي نمني درك دوا جروفا يات دواني جرتو أبرت سنة جيف نجر ربر مالف ديمو سكي سارقت تملي هالكرفت مال جد down أبيت سنة جيف نجر social media رت power is Kero power is Fano power. Understand me? Power is Kero power is Fano power. Understand me? Abit symbol less nejera. Kana bekta miti. Kana beta. Nun tutukini ya nandi demiti. Abit sina walejera. Abit gafara ganke sambao. Tokko nechan. Kanaf. Ijoolleen keenya, ijoolleen badhaadhinaa biyyoota adda addaa keessa jirtan, ijoolleen badhaadhinaa, ijoolleen Itoophiyaa guutuun keessan biyyoota adda addaa jirtan hundi keessa sadeechaan baga gammaddan. Gammachuun keenya nuti kan qabsaa jirru ilma obboleeyyan keenya bilisa baasuuf qabsaa jirra. Obboleeyyan keenya waggaa 27 waggaa 30 kan dubbachuu hin dandeenye, kan dhaabbachuu hin dandeenye, kan deemuu hin dandeenye jaroota bilisa baasuuf nuti qabsaa jirra. Oromoo bilisa baafneerra, Amaara bilisa baafneerra, hamma immoo ummata Maqalee keessa jiru, ummata Raayyaa keessa jiru jaroota kana bilisa baasuuf qabsaa jirra. Qeerroon kana hojjechaa jira. Girrisaan immoo isaa kana abbo'aa jira. Nuti ijoolleen qeerroo kan hojjechaa jiru ummata keenya Maqalee keessatti waggaa 27 dubbachuu hin dandeenye, nagadachuu kan hin dandeenye, jiruu ofii tolfachuu kan hin dandeenyeef barnoota baratanii ergamtoota kan ta'an, jijjiirama fiduu kan hin dandeenye, hiriira gochuu kan hin dandeenye, waa kanaaf irratti hojjechaa jirra jechaadha. Kanaaf meemee al tokko ofii keessanii mooraalii kennaa. Qeerroo badhaadhinaa ijoollee Itoophiyaa ofii keessanii mooraalii kennaa. Wallaahi laazim ummataa cuucamee bilisa baasuuf dalagaa jirtu jechaadha. Galatoomaa isin jechuun barbaada.
galatoma dhiira kan caaltu jechaadha miliyoonni 50 qeerroon miliyoonni 50 ol qeerroon kan ta'e ummata sana bilisa baasuuf irratti hojjechaa jira jechaadha ummata cuucame waggaa 27 salaam ummata cuucame waggaa 27 bilisa baasuuf hojjechaa jira kana gudiin jechaadha nuti bilisa baasuuf jara jechaadha jara jeesaan jiru maal jechaan jiru shiftaa qofa jeesaa jira juuntaan qofa du'aa jira ammoonat juuntoo itti galchaa jira jechaadha juuntoo itti galchaa jira jechaadha kana juuntoo itti galchaa jira shanees 50 itti galchaa jira በአስራ ሰባት መርፌ በጠቀምኮ ቁንጣ ለውጥ የመኮርኮ የሚልልክ ቦታ ስትመጣ አከስ በአስራ ሰባት መርፌ በጠቀምኮ ቁንጣ ለውጥ የመኮርኮ ሶፋን ላይ ስትወጣ አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መቼ መጣ ለውጥ ለራሳቸው መጣ ስለዚህ እንደ ገዳፊ እስከሚትጎተቱ እንደ ሁስኒ ሙባረክ እስር ቤት እስከሚገቡ መጨረሻቸው ሰዓት ደርሷል ሰዓት ታይም ሁላችሁም ሰዓቲው ሰሞኑ ሰዓት ደርሷል ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ጃ ደርሷል የሸኔ ጊዜም አይደለም ጊዜው የሸኔም አይደለም እድል ከናንተ ጋር አይደለችም ሸኔ ቲፒኤልኤፍ እድል ከናንተ ጋር አይደለችም ጊዜ ከናንተ ጋር አይደለም የጊዜ ጣለው የኛ መጫወቻት ይሆናላችሁ ጥቤ ታገሉ ተገገሉ እመና ጥቤ ረት ተበና ይቻለ ጥቤ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ልጆች በጀግንነት ለአባቶቻችን ነው አባቶቻችን ደም እናት ኢትዮጵያ የደፈረሽው ደም ወንድም አብቹ የደፈረው ደም ዳን አብይ ኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ሆኖ አብይ ያለ ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ዳን ያ ኦኬ አሁን አማ ነምኒሴኑ በርባደን ሜሜ እጆሌ ገመቹ ከሰን ኦበለየን ኬኛ ከንሰንጋ ካን ዋን ቀበን ፍደተኒ ከነንፍ ገመቹ ከሰን ከንፍሰቹ በርባደን ዮታቴ ጨራስኒ ፈንከና ጨራሰናን ሴንተኔ ቻዳ አብቹዳን ሲብረ ጅራ መከላከያ ሰራዊትን ሲብረ ጅራ ጀቻላ መከላከያ ሰራዊት ቤሬሌውም መከላከያ ሰራዊት ቤሬሌውም ቁርጠኝነት አገሩ ነው ኢትዮጵያ ነው አገሩ ነው መከላከያ የኔ ነው መከላከያ የኔ ነው ወንድም እህቶች ሁላችሁም በጋራ በመከላከያ ጎን ተሰለፉና ያ አሁን መግባት ይችላል ባንዳ መጥቷል ባንዳ ጃፈር አህመድ ባንዳ የባንዳ ልጅ ጥፋ ከዚህ ውጣ ከዚህ ብሎክ ኧረ ሸነ ስለዚህ ያ የኢትዮጵያ ልጅ ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጀግናው አብይ አህመድ አሊ ጀግናው አልደፈረም ከማን ወጥቶ ይደፈራል ጀግንነት ለአባቶቹ ነው የአባ ጅፋር አገር ልጅ አብይ አህመድ አሊ ጀግንነት ለአባቱ ነው ጀግንነት ክብር የአባቱ የወርስ ነው ስለዚህ ከማን ይደፈራል አንገቱን ምን ጊዜም አቁርቅሮ አይደለም ሄዶ ጎርጋዱ ስታረ ቦለከ ሰንታው ሸኔን ቦለቆቴ ቦለከ ሰታጅርቲ ቲፒኤልኤፍ ቦለከ ሰታጅርት አብይቱ ለመከሰ ከነደ ማጅራ ይቻል እላ ጎርጎም ሄደቻል አከስ ያልመዲራ አከስ ዳጅራ ቢ ተካር ግዴታ ጅሩኬ ከሰት አካቢይ ነመከሰ ከነዳ ከንደም ተካር ግዴታ ilmanama iranama akkana ede kan deema abiy qofa yechaan argiteetta takka jiru kee keessatti dhageessees beekta hin beektu yechaan dhageessees hin beektu hoolaa akka hoolaa waan si kenname qofa irratti iyyuudha malee takka dhageessee hin beektu akkana ede abiy amma nama keessa deema yechaan abiyyi neenyuun kana darrasaachuu
አብይነኝ እንኳን ኖራችሁ እንኳን አደረሳችሁ የተሸገሩትን ያሉትን ሁሉም የኔ ናችሁ የተሰደዳ ስደት ላይ አይክፋችሁ እኔ ያለውላችሁ አውሮፕላኑ ቡም ወደ ሀገር አለክ እንደ ድሮ አይደለም ፓወር አለክ ሀገር አለክ ኢትዮጵያዊ ነህ አብይ አህመድ አለ ወላ ጀግና ኢትዮጵያዊ አብይ አህመድ አለ ስለዚህ የኢትዮጵያ ልጅ ዓለም ላይ አለኮ ከአብይ አህመድ ጎን ጥፋት ሲኖርበትም ችግር ቢኖርበትም ችግሩን ያመጡ ያሉት ሸኔ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሸኔና ቲፒኤልኤፍ ሲወገድ የኢትዮጵያ ቀነች ማለት ነው የኢትዮጵያ ጠላት ሸኔና ቲፒኤልኤፍ ናቸው እነዚህ ሁለት ሲጠፉ ሁሉም ነገር ያልቃል ማለት ነው በቃ ስለዚህ ደስታችን እጥፍ ነው ጠብቁ ደስታችን እጥፍ ነው አገራችን ትቀጥላለች ከአብይ አህመድ ጋር ወላ አገር ትቀጥላለች ከአብይ አህመድ ጋር ሸኔና ተላላኪው ሸኔ በገንዘብ ተላላኪ በኦሮሞ ህዝብ ስም ነጋዴ የሆነ ባንዳ የቲፒኤልኤፍ ልጅ ማለት ሸኔ የቲፒኤልኤፍ ልጅ የቲፒኤልኤፍ ከፋይ የኦሮሞ ልጅን ለመግደል ቲፒኤልኤፍ ገንዘብ ከፍሎ የሚያሰነጥሎ መሳሪያ የሚሰጠው ከቲፒኤልኤፍ ደርሰንባቸዋል የለም ተበልታቸዋል ኢትዮጵያ ትኖራለች ኢትዮጵያነትም እኖራል ሸኔ አናቲ ፍረስና ትፈርሳለ አናቲ ፍረስና ትፈርሳለ ኒበደሰነ ይዋቲዎጅን ቦለከሰ ጅርታም ቦለከሰ ወፈ ቦልተኒ ጅርቱ ይቻል ቦለከስ አይ ሰልፕነ ከሰን አንደ እንገደዋ ሚቸስኒ ዲሰንጅራ ሰዳር ከከና ይደንጅራ ijoolleen dhageessanii kan harka kennitan galatooma ijoollee 75 harka kennitanii jirtu galatooma isin wajjin jirra qeerroo keenyatti dabalama yoo qeerroo keenyas dabalti akkas jechaan akka kanatti ilma dhiiraa jechaan ati gizee dhibba ergita girrisaadha kottu seen konjit joar kottu deem kottu gized bergate sergenjira kot hello anta yes ሰላም ነው አንተን ምን ነው አንተ ያብይ ዲቃላ ነክ እንዴ አዎ ሸኔ ማለት ነው ቂጥህን ዘቅዝቆ ነው የሚበዳክ ሸኔ ማለት ነው ገባክ ቂጥህን ዘቅዝቆ እጅና ቂጥሽን ለአረብ እዛ ባንክ አታ ማለት ነው ለንገ እጅና ቂጥሽን ለባንግላዴሽ ሲው ገብቶሻል እጂ ሸኔ ለቂቲ ውዱኬ ፓኪስታን ትከን ውዱ ፓኪስታን ትጠበጡ ትባጥቤ ዶለቲ አንቺ ንፍጥ እጅና ከአረብ ስር የፓኪስታን ስርና ከሱዳን ስር ውደቂ እንት ምን ታውቂያለሽ ስላቢ ምን ታውቂያለሽ ማልቤክተት ዋይቢ ለቂቲ ጀረከ ሰረፍ ከምቤክቱ ከኑ ማይቻት ውዱ ጉርጉሩ ቢያባቴ ውዱ ከጉርጉርቴ ቢየድሬቢታ እሰብ ባኬ ዲሬቢታ ለመፈተንጅሩ ቢየከሚት ዲሬቢታ ለመፈተንጅሩ ቢየቀብዳኒ ዲሬቢታ እንድብት ዮካን ፓኪስታኒ ትገልጣ ዮካን ሱዳኒ ትገልጣ ቢየ ማሊ ቀብዳት ኑቲ ከም ቢየቀቡ ቢየከኛ ፈል መታጅራ ገብቶሻል ኑቲ ከም ቢየቀም ነው ቢያፈል መታጅራ አት ፓኪስታኒ ፈል መዱ ዮካንሞ እንትኒ ዳፈል መድ ኦካሲስ ባ ነብረቱል ፎፍቴ ወደቂ ሰውል ፎሴ ብረ ኦካሲስ ቆንጂት ትላለች ደግሞ አታፍርም ትንሽ ቆንጂት ምትል ዝምቢወረረ ጩጋራ ይመሰልሽ አቺ ዝምቢወረረ ጩጋራ ይመሰልሽ ቆንጂት ትላለች እንደ ራስዋል ቆንጆ ዝምቢወረረ ጩጋራ እኮ ነው የምትመስልኝ ቆንጆ አይደለሽም እውነቴን ነው ዝምቢወረረ እውነትም በመስኮት እስቲ ፊት እንደ ቂቲ ፉት ስኮት ያንላል ዱራን ዱርሰ ይቻል ጋወዘና ባቴዱ በቹ ደንደስ አንተ ያደየክ ብላ ቻ ቀረቡቴታ አከዘላ ካን አርግቴ አርግል መዲራ ከነሲ ገና አትቢየ ማሊከት ቢየን ቀብዱካ ይሄን ይቦሳት ከር ኩንሲጋ ምዲ አትቢየ ቀብዱ ይሄን ይቦስ እየሰገልታን ቤትወት የት እንደሚገበየት ታቅም ሀገረታክ ምንታክ ያለሽ እንዳቦሽ ብቻ ይዘሽ መሽከረከር ነው አረቦት ሺሻ ቤት ይዘሽ እንደዚህ ማነ ሺሻ ከነትብረት ተደምታት አንተ ትላለች ማላቅሽ መስሎሽ ነው
ashiishaa qofa mana shiishaatti hudduu kee qofa qabadhu mana shiishaatti fiigi waa'ee Itoophiyaa wanti si galchu hin jiru mana shiishaa Suudaanii mana shiishaa Pakistaanii fiigi hudduu kee qabadhuuti akkan harka keetiin barteetta miti ቆንጂት ትላለሽ እንዴ እዚህ ላይ ተቀመጭ እዚህ ላይ አርግተኒቱ አከሰላል እንደዚህ ነሽ አንቺ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወራዳ አይደለንም እኛ ገብቶሻል ወራዳ አይደለንም እናት አባት ወንድም እህቶች ያሳደጉን ጀግና የኢትዮጵያ ልጆች ነን ኢልመዲራ ከንተ ቢያ ቀምና አከኬቲ ቢያን ቀም አከኬኛ ውዱ ቆፋ ሰሙ ፍሪ ቀበነ እንደም ቤታ አንተ ትላለች ደሞ አታፍረም አንተ ትላለች ቆንጆ ትላለች ዝም ቢወረረ ጩጋራ ይመስልሽ አንተ ትያለሽ እንዴ አስተፍሩላህ ለዚህ ከስ አጣጣውሽ ገና ተጣለሽ ብዙ ሲቆይ አጣጣሻለሁ ገብቶሻል እጅና ዛፍሽ የሚከፍች ጋክፈቺ የኛ እኮ ሀገር መሪዎች ነን ያብቹ ልጆች ነን ይሄን ታውቂያለሽ ሀገር መሪዎች ያብቹ ልጆች ነን ይሄን ታውቂያለሽ ገብቶሻል ገሃባ ያሉት አረቦች ይሄን ነው ፈረጅ ምናደድ መስሎሽ ነው አትሞክሬ እውነቴን ነው አቢላሌ ላዋ አየለይሽ ላ የያ እኛም እናደሰው አይደለንም ገብቶሻል እኔን ለማናደድ 1000 ዓመት ይቀራሻል እኔን ለማናደድ እኔን ለመስደብ 1000 ዓመት ይቀርሻል ገብቶሻል እኔ በፍጹም በህይወቴ ንዴት አላውቀው ገብቶሻል እጅና እዛው የለመርሽበት ሰድቤ አናዳለሁ ካል እኔ ጋር በፈለሽው አይነት ይመጣብሽ ገና አረቦች አረብ ብረው ወደ ደቂቲ ባፈዱ ንብረምቲ ቤታ ንብረምቲ ደቂቲ እቺ ባፈዱ ilmaanoro momiti deemee chirrabatet kasechaal abiyyi wajjin jijjiirama wajjin biyya keenyaaf Itoophiyaaf Oromiyaan bilisoomtee jirti jarri kun eessaa dhufani qoy isin gaafadha Oromiyaan bilisoomtee jirti jarri kun eessaa kan dhufan dhugaama Madagaskar irraa dhufani kan jedhamu jara kanaadha Oromiyaa kan bulchaa jiru ilmaan Oromooti jarri kun Madagaskar irraa kan dhufani kan jedhamu jara kana lakka Oromiyaa keessa dhokatanii afaan Oromoo beekaniif ወይ ማልቲ በገዛ ሀገርና ተዋረና ወይ ኮትሴን የሚያደራ ረቢ ኮትሴን ቆይ ሲተነርጋ ጀር ማደጋስካር ይራ ከድፈን ጀደኑ ጀሮታ ከና ነጥ ፈካተ ዴታ ኦሮሚያን ብሊሶምቴ ተኙ ቀብሳኒ ቢገኑ ጀሮታ ከና ባየ አይ ኪል ሚ ሄሎ ጅርታት ይራከም ነጋኬት ማል ቃሊቲኒ maratte mana shisha keessa baa jirti sin eenyu wajjin dubbataa jirtuun beektu dhiisi qaalitiin beektaa safara sabaatanya turte finfinnee ammas mana shishaati baate waanuma dubbatte hin beektu sin yoo takka itteetu gaafatte waan dubbatte iyyuu hin beektu maa isin Paakistaaniidhaaf Suudaaniidhaaf feertuu deemtee ammaan hin beekaare ijoollee Itoophiyaa ta'uu isiin barre fakkaata dhikkuma seente deetta biyyan qaban waan biyya qabnu jedhan abaawshan jedhan eessatti beekti kun abaawshaneen Oromoodha Oromoo gane malee kan ofiisiitii moon beektu waa'ee abaawshan eessatti beekti kun ofumaan beektu yaabboleessu unkaan ofumaa unka dhiisiin isaa adonke dhiisiin irraanfadhuun ofumaan beektu mana shishaa keessaa edda baatee dhuma dhufte xibooftuu kanaa maaf affeertaati keessaan baaftu no gizee dhibba ergitaan beekaati si ilaalaan jira beektaa Facebook si ilaalaan jira beejii kan biraarratti si ilaaleen jira eenyu akka taate beekaan galchee abaafattu jechuun abaafattu of keessaa mana shishaa keessaa ba'aa jirti abaafattu jirta wanti gammachiisu maaltu jira wanti gammachiisu jibuu dinne nuti maaliif wanni gammachiisaan irra dachaadhaan gammachuu jiraar maanni jedhe raayyaan ittisa biyyaa Maqalee bichaatti galfateera booji'ee bakka ergasii shakkamaa ture kaambii jarri ergasii ijaarrattee kan abbaa Itsaayeniif Gabratsoon yookiin Geetaachoo Raddaatti naaddachaa turan intinaa jechaadha hardiisa lafa jalatti qotame akka kanaan meeshaan booji'ame raayyaa ittisaa booji'ame Maqalee bichaatti garagalee taa'aa jira tilaakteer taankiin jechaadha. Hundi isaa booji'ame itti badhaadhidha. Ummata nuti
hamma Mustafaa Jaarraa sila dabarsee bahe gurbaan tokkos barreessee natti mee ture silaan nama maxxansaa qoy barreessee naa ergeera. Akka jirtuun Tigraayin jechaadha bakki hundisii raayyaanis qubatameera bakka sila raayyaatti itti sanaqane raayyaa magaalaanis isuu maal jedhamti. Addunyaanis labsii irratti baasee jira. Kanaaf iyyuu jara likkii galchuudhaaf mootummaan ol ka'eera sabaaf salbammiinis olitti ka'eera uummanni Amaaraa uummanni Affaarii uummanni kulluun isaa jechaadha wanti sabaaf salbammii gizee jedhamu gaa tokkoon kanaan hin qabu diina kana ofirraa fichisiisuudhaaf abaa'oo shanee bitamtuu TPLF warra biyya diigaa turte dhaggeeffadhu siiban himaa qaalittiin ammaa isa dhaggeeffattu qaalittiin ammaa haasaa darbattee baate haasaa gimoo lamoo dhaggeeffattu warri biyya diigaa jiranu caawataan jaraa dhumateera faraj dhumateera jireenya Tigraay magaalaa Tigraay magaalaa guddittii jarri keessa galan bichaatti galeera hundi isaa dhuunfatameera bakki meeshaan hundaayyuu meeshaan booji'ameera garuu gaafa gadi caale maa gurbaa ane amma gruppii irratti dubbachiisaan jira beekta gruppii keenya ni beekta kaa maanni namni abaaboo qabatee dhuma mana abaaboo qabatee taara zambaabaa qabatee taara maaliif yoomuma bilisa baana waggaa 27 kunoo atuyyuu billaa bira kaadhuu taa'e kunoo akka kanatti qophoomnee jirra boleessa kiyya hay yaa ummanni bilisa baane waggaa 27 cuucamnee turre akka keenya namni cuucamu jiru amma obboleettii kiyyaa wajjin tokko dubbachaan ture kana irratti beekta akka keenya sabaaf sablammiin Itoophiyaa hin cuucamne nuti dubbachuu hin dandeenyu yoo biyya alaa baanes dubbachuu hin dandeenyu maalis hin dandeenyu yoo biyya alaatti dubbanne footoo keenya intinii godhanii nu barbaadu maatii keenya irratti miidhaa geessisu kanaaf nuti bilisa baahuu fi dhugaadhuma yoo ta'e eeggachaa jirra yoo bilisa hin baane amma yoo bilisa hin baane yoomillee bilisa bahuu hin dandeenyu ummanni Oromoo ummanni kaan nu bira dhaabbadha qeerroon faannoon nu bira dhaabbadha jetteen tali tokko amma boohaa jirtiin arge beektaa hamma immoo maal hojjechuu jammaran beektaa hojiin jaraa yaa ergasii Amaaraan nafxanyaadha jedhani Ameerikaa keessatti argaa jirta Amaaraan nafxanyaadha jedhani argilaa geemii jaraa uummanni Amaaraa immoo akka inni hin sarmine akka inni baandummaa jaraa beeku dhibbaan dhibbatti kan hojii kana hojjetaa jiru qeerroo Amaaraati kan immoo jarri fidanes qeerroo Amaaraati argaa jirta Minisootatti hamma immoo shira hojjetatanii Amaaraadhaa fi mootummaa walitti kaasuudhaan hin didde ka ijoolleen Amaaraa dhibba qabdiin beektuudha kan warra sammuudhaan kutaa malee Amaarri jaraaf hin argamu duraani Amaarri harmas hin muree jedhanii Oromoof Amaara walitti kaasuu jedhanii jarri Tigraay dadhaban hamma immoo gara Amaaraa goranii ummanni kun nu fixaadhaan hin didde ka Amaarri sila dhumattee oo man jarri simillee gara simitti jiraatu Oromoon baandaan eessa seentiin jedhaan Oromoon baandaan eessa seenuufam Oromoon baandaan yookiin Oneeg Shanee warri hattuun dhaggeeffadhu killeen cabeera killeen ergasii achitti qophaa'e dhaggeeffadhu killeen TPLF qopheessitee eessatti Tigraay Maqaleetti qophaa'a killeen kun jechaan ajaan isaa immoo ajeessaan beektaa miti eessatti dhoo Oromiyaa yaa akkuma unqulaalii akka cuucii yookiin cupheen ilmoorraa haadha fuutu cupheen ilmoorraa haadha fuutu yatiima taate yatiima kasiichi waa tokko hin jiru bakki meendaan seenu bakki waatti kennanu dhahamee eessa abbaa jiraa dhaqarree jarri nuu bakka federaalliin kun nama dasa giimii dhiqimsee gaafa achi gadi utaale Oromiyaa keessa gaafa inni ba'e waan inni godhu ilaali yookiin guyyaa sadii yookiin guyyaa lama callisii ilaali hundi isaatuu dhumee akattamame dhibbaan dhibbatti jechaadha. Likooftariin akkana ta'aa jirte akkaneettee ta'aa jirte akkaneettee ta'aa jirte kunoo Maqalee yeroota akkana qootee fiduu helikooftariin kunoo ilaa bakki baadummee duraanis booji'amee fudhatameera bakki jarri ergasii mishigii qotatte dhaggeeffadhu hin dhageenyeeti miidiyaa dhaggeeffachaan turre bakki baadummee sun mishigii jale bakki jarri ergasii dhaabbate gaarri keessis bakki jarri ergasii sodaatamaa ture dhaggeeffadhu
bakki ergasii sodaatamaa ture hundisaa hamma itti naanna'ee kallattii arfan irraanuu asiin itti naanna'ee magaalaa Maqalee kunoo akka kanatti laa dhaggeeffadhu wallahi isa dhugaa rabbiiti malee waa magaalaa Maqalee kunoo akka kanatti bakka Maqalee bichaa akka kanatti galfatee jira bakka arguun kanaaf iyyuu kunoo Finfinnee irraa na wajjin jirti ijoolleen Tigraay Finfinnee irraa na bira jiru eewwa kanaaf iyyuu har'as boris raayyaan ittisa keenyaa hojii boonsaa hojjeteera baxxaa isii immoo biyya keessa yaatu formisheenii qaata waraqaa irratti ebelu ati gaafachi gadi ba'e ebeluun naqaa fuudhaa ebeluun fuudhaadha malee ati akkana hojjetteen hin jiru halla kee dhumati Shimallis Abdiisaa sila dhufee gabaasa dabarsee ba'e yoo dhaggeeffattee jiraat hattuuf sobduu dhageessa hattuuf sobduu biyya diiguu deemtu ajaa ergasii nu balleessaa ture hamma of keessaa xaragnee haala sii finnaa jedhe hin finna jechuun yookaan haala sii goorra'uudha kunoo agartee akkuma nu abilee bira kaataa jirru qaluu maaliif baandaa biyya diigdu baasa baafsaniitu kanaafuu isiidhaan Oromoodha jettee maqaa Oromootiin daldaltuus hin beeknu nuti Oromummaa asiidhaan muka isa kanatti dhooftu nuti biyya jaallanna Oromoon biyya bulchuudhaaf jira malee bosona galee nama miidhaan jiru kana galatoomiidhaaf feeruu keetiin kana sii dabarseera Habiibii jiraadhu nama biraatii carraa kenna. Okay, galatoomi. Yeah, guys, love in Ethiopia. Mubarak. ልኬላለሁ ጋይስ ነፃነት ለትግራይ ህዝብ ናፍቋል ነፃነት ይፈልጋል ሁላችሁም አለ ከትግራይ እንጎን ሄሎ ወይ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ጅርታ ሞዲ አይ ካርባ ወላሂ መብራቲ ነረት ጂቴ ወላሂ አዲ ረኮን እንጅሩ إلا والله كبرك إلا سيف كنا ميكون أوكي أكاد بيشومبو أفن جرتين بيشومبو عايشين فمنا كودا درا no this boyni koi gana natala jara bitanne intini t-shirtin bitanne t-shirti kana t-shirt odi sisu gesani jiru ay agam jarembo afi duga rabbi no dara rabbi t-shirtin kana inodam ne mana makina de mejira t-shirti de bretson t-shirti enyo di sisu nasirem zat sponsor ta yege sejira den ay jabadu je wagadanu si jale de manture fayya damo kacarra de nan si erga dumbo mabratin ratti de bannat rakkon injiro boleso yero beras gije unda nijira ethiopia namba jirtu sinuti sinijira shadeni simballe sire neo fi badde duma jirsu mana bochi abjir wallahi bayyana kana sinjaran ture galma gesa wallahi namne dugara dabate abadan dubban debu dugara inda bina akuma okay inshallah galato mablis okay aye jolen kenya akas galato ma I love so much thank you so much I love so much my friends qarren kenya sedemani ko shamarran kenya ejje gize kana kabaja biye jiratif abbichuudhaaf jabaadhu jedha jolen kenya yoo dada garra jiraatani yoo maal irra jiraatani dhugaa keenya share godhaati abbichuu wajjin dhaabbanna jechaadha sagalee ummata keenyaa ta'aa jiran sagalee baandaatiif ta'aa jiru sagalee ergamtootaaf ta'aa jiru sagalee ummataaf ta'aa jiru sagalee ummataaf maatiin keenya maal jedhaa jira argitaniit sagalee maatii keenyaaf obboleeyyan keenyaaf jijjiirama fidanii jijjiirama kan gara fuulduraatti kan deessaa jiru jaraaf sagalee ta'aa jira simbira jirreedhaa jirra kan biraati miti jara haadha jara abbaa jara ganan yoo miti nuti haadha keenya ni jaallanna abbaa keenya ni jaallanna biyya keenya ni jaallanna haatiif biyyi maraachuuf biyya barbaachisa yaa jiran namni tokko maraachee jiraachuuf biyya barbaachisa akka kana biyya keenya ni jaallanna keessattuu biyya keenya oola akkas yaa ilma dhiiraa kanaaf yoomillee Abiy Ahmed wajjin ilma oromtichaati sitti maa turan ergamtoota qaba oromoon oromoo nyaatti oromoon oromoo nyaattu oromoon
kan isii nyaatuuf keessaa baafte ammaan kana Oromoon of bartee jirti. Oromoo duriitii miti. Oromoon ijoolleen qubee kan isii nyaachuu dhuftuuf keessaa baafti malee Oromoon nyaatu. Kan maallaqaaf jettee kan obboleessa nyaattu. Maallaqaaf sitti argeen jira boontuu Jimmaa sitti argeen ture. Oromoon kan isii nyaattu alagaa wajjin taatee of keessaa baasa malee Hamzaa Jimmaa sitti argeen jira. Of hin nyaatu. Badaa keessaa yaasa jechaadha. Salaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami? Nagaa jirtaa bilisa. Jirra akkamatti? Galata Rabbii jirra kunoo. Akkana jallee badhaadhinaa. Ammaan kana gammachuudhaaf wallahi intiniin na bootaan nagaa hin jiru yoomima intiniin nagaa jedhetan yoonuma sarkiin nagaa ummata bilisa baafne nuti qeerroon ummata bilisa baasuuf ummata waggaa 27 cuccamee jiru bilisa baasuuf kanaaf qabdaa jira. Anammoo wanti na dhibaa jiru jala sana eessa keenya lafti jara diddeetti eessa keenya jechuun na qabaadha. Cuccame bilisa baasuuf ummata waggaa 30 cuccame maalaatan waggaa 30 sabaa cuccame yaaraa jiru qeerroon faannoon bilisa baasuuf itti seenee jira. Zarmaan eenyu kan jedhamu bilisa baasuuf sabaaf sablammiin Itoophiyaa uummata kana bilisa baasuuf seenanii jiru malee lolliin jiru. Maali lolaa miti gorsa kennineefii dadhabneerraa yoo jarri moodidee arrabaan dhufees arraba jaraa dhaggeeffachuu dhiisanii gorsa kennaniifi yoo jarri sana dideen egaa qorichi jaraa hidhaadhaa akkuma asitti amma harkaan deemanus afaanin dadhabanii Itoophiyaadhaas harkumaan deemanii dhumuu jiraate malee waa biraan jiru ammas. Galata obboleessa keenya inshaallah biiznillaahi ta'ala nimoona ummanni keenya ni wajjin jira. Qeerroon ni wajjin jira. Eeyyoon biyya keessaa ni wajjin jira. Qarreen biyya keessaa ni wajjin jirti. Ummanni sablammiin cunqurfamaan hundinuu abbichuu wajjin jira. Islaamni kiristaanii pheenxeen waaqeffachaan hundinuu Abiyyi Ahmad wajjin jira. Girrisaan inshaallah biiznillah ni badu. Itoophiyaan ni bilisoo. Namicha keenya kana Abiyyi maal jedhanii asumaa itti hojjetanii buusuu hin danda'u. Namicha gaafa awwalaadhaa eebbaan naqeechi taa'e namichi sun rabbitti hirkatee hojjetaara malee nama akka ofiitti hirkatee hojjetaa hin jiru. Jarri ofiifis hin taanu namaafis hin taanu. Girrisaan ofiifis hin taanu namaafis hin taanu. Mee jecha tokko sammuu jaraa keessaa fudhatanii qaalii tokko haasa'uu hin danda'an. Kan hamma dubbatan yoo amma gaafatten beekana. Wanti jarri dhugaan tokko jararraa baate takka argeen beeku. Amma duraan jala deemee kan jara dhaggeeffadhee ilaaleeraa haasofsiisees ilaaleeraa duraan laayivii waraaban ture. Feesbuukiin irratti gubanii aadaa nagoonaan dhiisee gattaa yaalan. Situ Muhammad yoo Feesbuukii si guban sammuu kee gubuu hin danda'an. Hin baafattu kan biraa. Ummanni si jaallatu si bira fannaa jira. Feesbuukiin maallaqaa miti maallaqa si'aane maallaqa siin kaffalu. Maallaqa kee hin baafattu kan biraa baafadhu irratti gizee dhibba dhufuudha. Gizee aarsanu gizee dhibba irratti dhufnee gaafa moone gaafa aangoon dhibbatti harka keenya keessa galte Feesbuukii kanaas ni dhiifna anaa waadaa kooti kun. Jechuun Feesbuukii amma narratti gubanii sodaanne yaa harkaan dettaanii dhufanii naan hin sodaanne. Ofuma dhufanii ofuma deebi'anii galan meeshaa godhatanii dhufanii. Akkasii sodaanne. Abshir inshaallah baleessa koo dhufuuf keetiif galatoomi. Ati naa galatoomi itti naafuufi si wajjin hin jirraa si faana jirraa. Walumaan abbichuu bira dhaabannee waan nama gaafate iyyuu waan dhabe waliin bira dhaabannaa hin deeggarraa galmas ni geenyaa. Aduu mataa gadhoofnaa isaamatti jirus biyyarraa buqqaasuu ta'us likkiitti galchuu ta'us walumaan jirra. Peace guys. Thank you. Nagat. Ayye halkan gaarii assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma ijoolleen keenya badhaadhinaa ijoolleen keenya Itoophiyaa ijoolleen keenya qarreef qeerroon keenya biyyoota keessaa biyyoota alaa jirtan hundi keessanuu galatooma dhugaadhuma
nuti biyya hin diignu biyya ijaarra malee sabaaf sablammiin cunqurfamaa hundinuu ni eegaa jira. Itoophiyaan hundinuu gizee kana harka keenya keessa jirti. Harka sabaaf sablammiin Itoophiyaa jechaadha. Kanaaf faannoo, qeerroo, zarmaa, izeemaa, miimine ምናምን ondo I don't care for about biyya qabna. Isaafu biyya badhaatu, biyya jaalatamtu, biyya kabajamtu jechaadha. Rikkaashiin kan ofiif hin taane, sammuu ofii buluuf kan hin dandeenye, jiruu ofii kan jiraachuuf hin dandeenye biyya keenya diiguu hin danda'u. Arge waggaa 27 duunee jirra. Waggaa 27 waqannee jirra. Waggaa 27 waa meeqa taanee jirra. Jarri kun waan nyaatanullee hin beekan. Jarri girrisaan waan nyaatanullee hin beekan. Dhugaatti yaa Oromoo kana yoo beekte isa irreechaa dhiisanii isa nadhii gammadaa isa caaluu kaleessaa ajjeesan isa daadhii galaan reenfii Oromoo keettaa irratti harki Finfinnee keessa kan harkisame irraanfatanii TPLF wajjin gaafa iraaran Hacaaluun baga du'e kanuma bagan argin. Kanuma ija isaatiin bagan argin. Wallaahi laazim. Jaarraa bagadaa kanuma bagan argin. Jaarraa bagadaan alaabaa isaa qabatee baandaa wajjin hin dhaabbanne. Maalii wajjin hin dhaabbanne. Arge kishmanka za sopla. Kanaaf galatoomaa qarreef qeerroo keenya biyyoota adda addaa kan jirtanu isinin jaalladhaa isinin kabajaa inshaallah biiznillaahi ta'aalaa guyyaa muraasaati biyyi keenya caalaatti ni bilisoomti. Nutis gaafa waan qabannu qabannee biyya keenyatti gallee jechaadha. Badhaadhinaa wajjin badhaannee of jijjiirree maatii keenya jijjiirree biyya ofiitti dalagnee biyya ofiitti akka jiraannu rabbi nu haa taasisu. Bilisummaan kan keenya nuti bilisoomnee jirra. Jarriin bilisoomnes abbaa keessanii wajjin ni baatu moo ni duutu moo biroo keessanii silmaa biyya hin qabdanu. Siin Suudaanii faana feedu Suudaanii galtaa rakkoon qabaatiin ollaa keenya siin Paakistaanii keessa jirtu Paakistaanii seen taa'u waa tokko rakkoo qabaate nuti ijoolleen badhaadhinaa qarreef qeerroon badhaadhinaa qaqqaaliin kan taate daratiin effaayiti natu bisii bulchaaree eenyuun yoo si gaafate an abbaa biyyaati jedhiin I am sure darakii keedhaffan abbaa biyyaati jedhiin biyyan qaba jedhiin girrisaan of xiqqeesse biyyan qabu namni biyyan qabnu eessa. Namni biyya hin qabu hin jiraatu jedha. Isin ilaalle nuti biyya qabna biyya badhaatu guddattu caalaatti guddifna jechaadha. Shimallis Abdiisaa power Shimallis Abdiisaa power is full. Shimallis Abdiisaa dhiira jira Oromiyaa keessa hoogganaa jira. Qaqqaalii kan ta'an hundinuu kan keenya jechaadha. Kanaaf argiga argi wataadar keenya qabatee waan ta'aa jiru ammaan kana argi amma wallaahi ammaan kana achiin ergaa jiru argi alaamaa tolfatee akka ta'aa jiru argi yaa qeerroo argi alaamaa tolfatee boolla jaraa keessatti boolla amma biyyaa dhufaara argiteetta alaabaa tolfee ta'aa jirti yookaan harka kenni yookaan qabamii yookaan du'i. Wallahi amma biyya argamaa jira sab argiteetta alaabaa qawwee argi yaa qeerroo amma kana kunoo mattaramee ta'aa jira. Mattaramee ta'aa jira argi yaa qeerroo girrisaa ija jaamsi argi la mattaramee ta'aa jira. Era mataasaa argi mattaree ta'aa jira. Jip gochuu fila way har'aan kana gammachuu ililtaa cafaraat yoo ammaan kana gammachuun jiree yoo halkan kana yoo diree torban tokko dalagaaf hin deemu wallahi torban tokko hin deemu dalagaaf ያያችሁት ዛሬ ተመትሮ ነው ያለ እንግዲህ ያ ፋብሎ ነው ያለ አሁን ነው ያሉበት ሁኔታ
የላኩን አሉት ጀግና ኦኬ ካምብራስ ኦርጋኒዞ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነው ፒስ ምን አዲስ ነገሮች አሉ? አከስ ቄሮ ጃሬ ጅራ ቄሮ ቀቃሊ ከንታን ቄሮ ዲባንበቲ ቄሮ ዱጋ ከምበየ ወላሂ ቄሮን ዲባንበቲ በዳዲና ወጅን ጃረመን ጅሩ ቀሬን ዲባንበቲ በዳዲና ወጅን ጃረመን ጅሩ ዋተኮ ጢጡ እንደንደሰለ ቢያላት ባቲ ዳውን ዋተኮ ረኮን ጅሩ አኒ ሞቱማ ቢየ ከና በሄዳውን ጀቹ እንደንዳ ፍሪዳ ረኮን ጅሩ ቢየ ከነት ዳውን ጀድ ዋተኮ ፊዱ እንደንዳ ዋተኮ ሳርገቹ እንደንደስ ዋተኮ ዳቡስ እንደንደስ ኦፍትኬስ ተመለ ዋተኮ ፊዱ እንደንደስ አውሮፓ አሜሪካ ከሰት ሪራባቴ ዋተኮ ይከልሚ ከሰ ጀረሚቲ ኒቤና ሪራባ ነቤና ሚቲ ወጋ ሰደት ዳውን ጀቹ ዋተኮ ፊዱ እንደንደስ አውሮፓ ከሰት ኦኬ ኢትዮጵያኖች ዓለም ላይ ያላችሁ ጅርቱ አላችሁ ዮንተንዶ ፈያንካ ጡማ ከምለሁም ደሃንደኩ ከመቴና ጽቡ አለና ቸኮሪናት ናአለና አብዚ አለና ናአደታት ናቸኮሪናት ናአብዚ አለና ወይ እንደርሳችኋለን አይዟችሁ ጀግና የትግራይ ወጣት እናቶች 27 ዓመት የታፈናችሁት አይዟችሁ አብቹ መጣላችሁ ይደርስላችኋል አይዟችሁ ነፃ ትወጣላችሁ አይዟችሁ 27 ዓመት ታፍናችኋል አይዟችሁ መተንፈስ አልቻላችሁም መቃወም አልቻላችሁም ኢትዮጵያ ልጆች ይደርሷችኋል ቶሎ እልልታ ጨፈራችሁን አስተካክሉ እልልታ ከበሮ አስተካክሉ ድሏችሁ ቀርቧል ነፃ ምትወጡበት ከጮቃኝ ከአፋኝ ከቲፒኤልኤፍ ከጁንታ ነፃ ምትወጡበት ጊዜ የትግራይ ቸኮሪናት አደናት ሁላችሁም ነፃ ምትወጡበት ቀን ደርሷል አበባውን ዘንባባውን ከበሮ ድል አድል ወይ ከረባችሁ ድም ዲ ሰለልበል ናቸኮሪናት ሰለልበል ነፃ ምትወጡበት ጊዜ ደርሷል ታራ የኛ የኢትዮጵያኖች ትግል የናንተ ነፃ ለመውጣት ነው የታፈናችሁትን 30 ዓመታት የኢትዮጵያ ብሔረሰብ የሆነ የመከላከያ ሰራዊት እናንተ ነፃ ለመውጣት ነው ሌላ ነገር የለም ሱዳን ላይ የተሰደዳችሁትም ትመለሳላችሁ ወደ ሀገር ቤት በአውሮፕላን ትገባላችሁ እውነቴን ነው ስለዚህ የኛ ትግል የቄሮ ትግል የፋኖ ትግል የብሔረሰቦች ትግል እናንተን ከጁንታው የትግራይ እናቶች የትግራይ አባቶች የትግራይ ወጣቶችን ነፃ ያወጣል ማለት ነው ከፍራቻ ነፃ ያወጣል ማለት ነው ስለዚህ ባንዳ የሆኑት መግቢያቸው የለም ድል የመከላከያ ሰራዊታችን ድል ጮቃኙ የጋንጃ ወይም ባንዳ ጁንቶ ወይም ጀግሜሎ ቲፒኤልኤፍ ሞት ለቲፒኤልኤፍ ሞት ለጁንታው down junta down TPLF down TPLF down shane down shane shane ድል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋር